tak tak, itak itak, tak tak tak, itak itak, itak itak, itak itak mo, itak itak, mo, alright guys, pitasin na natin guys dahil may hinog mismo sa puno. Ding 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 ding. Ayan guys, malambot na po yan guys dahil hinog na nga. Pag hindi ko to pipitasin guys, unahan po ako ng ibon. Ayan guys, pipila namin. Ayan. So ayan na guys, napitas ko na. At hinog na yan. Kaya siguro tinatawag tong sour salt kasi mga sim-ngasim, matamis-tamis, hindi maalat-alat ha. Havana, oh na na. My life is in Havana. Hi. Come here. Ah. Come. Ano na yung kaon? Ano na? Man? May kaon ka na eh? Sure ka ha? Ah. Madara ako. Kuhaan na lang ng liso. Pamangkin ko. Naligo kami kanina sa ulan. Ngayon nakapagbihis na siya. Ako hindi pa nakapagbihis. Ano? Pagtinan. Uguma ha? Usahay di niya uguma. Ah. Da. So ayun guys, hahanapin ko ang itik dahil may kunting bulok. Andun sa putikan. Tak 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 tak. Hindi ko alam paano tawagin ang itik.